নমস্কার। আপনারা যে চিত্র দেখতে পাচ্ছেন মাহাতমা স্টেট ব্যাংকের, এখানে মানুষের কোনো নিয়মের অনুশাসন নেই। ব্যাংকের কর্তাপক্ষরাও তাদেরকে কি বলছেন না বলছেন, মানুষ বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে এবং নিজের কাজ না করতে পেরে করছেন, আবার ব্যাংক থেকে ঘুরে যাচ্ছে। আমি এলাকার জনগণের কাছে বিশেষ অনুরোধ করব, আপনারা নিয়ম অনুশাসন মেসে নিজের লাইন দিয়ে নিজেই যুক্তি বানিয়ে ব্যাংকের কাজ করুন, তা কাজগুলো করতে ব্যাংকের কর্তৃপক্ষের সুবিধা হবে। নমস্কার। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय